le module le transformateur, la machine statique, l'autre module qui fait les machines tournantes. Et ces machines tournantes, ce ne sont pas des machines linéaires, il y a deux types de machines. Machines tournantes asynchrones qui travaillent sur l'alternative et des machines tournantes à courant continu. Donc, nous avons la machine à courant continu. Quand on dit machine à courant continu, ça veut dire machine à courant continu. Cette machine à courant continu, كتجلى في جوج ديال الحوايج. غادي يمشي ان موتور à courant continu وغادي يمشي لان جينيراتور à courant continu. Donc هنا كنشوف ان موتور وهنا كنشوف ان جينيراتور. إلا جينا لهاد لي دو تيب ديال لي ماشين راه بجوجهم تعطيوني اون ماشين à courant continu suivant l'utilisation ديال لا ماشين. واش كنوتيليزيوها كوم موتور ولا كنوتيليزيوها كوم جينيراتور. نعاد جانا لو موتور pour expliquer bien le moteur وهو il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. D'accord? Mais le générateur, il transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. هذه هي لا ديفيرونس اللي بيناتهم. لأن كنلقاو ماشين وحدة كنخدمها موتور وكنخدمها جينيراتور. دونك انا باش نعرف يعني كيفاش يمكن لي نخدم موتور وكيفاش يمكن لي نخدم جينيراتور. دونك غادي نشوف لا كونستيتيسيون ديال لا ماشين ا كورون كونتينيو اون جينيرال. هاد لا ماشين ا كورون كونتينيو اون جينيرال ايفيدامون حتى هي بحال لي موتور اسينكرون بحال نيمبورت كيل موتور. تيكونوا عندنا دو بارتي. Partie mobile et partie fixe. La partie mobile, شنو كنعطيوها عندها ان مو تكنيك شنو كنسميوه l'induit. Et la partie fixe, ce qu'on appelle l'inducteur. D'accord? Donc, ملي كنجيو لهاد لا ماشين ولهاد لي بارتي لا بارتي موبيل اللي هي لاندوي ما كيتغيرش. يمكن لينا نغيرو لاندكتور. هاد لاندكتور شنو كنلقاو به؟ كنلقاو به عاوتاني جوج ديال لي تيب. اندكتور سيري et inducteur chaîne. Chaîne, ça veut dire parallèle. Et les deux à la fois, je le cartonné, compound. Ça veut dire chaîne et série. D'accord? Donc, nous سمحنا لهادو شنو خاصنا نشوفو؟ خاصنا نشوفو دابا لاندكتور كيفاش يمكن لينا نتعاملوا معاه وكيفاش يمكن لينا نتعاملوا مع لاندوي او نيفو ديال ليليكتريسيتي ولا او نيفو ديال لو ترانسفير ديال اون طونسيون si on veut travailler sur un générateur. Donc, d'abord, on se pose sur le générateur. Le générateur, je ne sais pas. Évidemment, tu le inducteur, induit,
soit inducteur série, soit inducteur chaîne, soit inducteur compound. Bon, on doit travailler sur le générateur. Si on veut travailler sur l'inducteur, alors on peut dire un mot technique, ce qu'on veut dire l'excitation. Qu'est-ce que ça veut dire, excitation? Excitation, c'est donner une tension continue dans la bobine de l'inducteur pour créer un champ magnétique ou un flux magnétique suivant l'induction de la machine. Bon, le générateur, c'est une machine qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Alors, on va faire une partie qui tourne et qui fait tourner le générateur. Voilà le générateur. Un courant continu. Donc les bornes de ce générateur, ça ce sont des bornes de l'induit et les bornes de l'inducteur. Les voici. Donc la partie fixe, c'est celle-là, et la partie mobile, c'est l'induit. Donc si on veut faire la constitution générale, alors pour l'induit, on va vous transmettre quelques images sur la constitution générale de la machine à courant continu. D'accord? Donc, on va faire maintenant sous forme d'un travail pratique physique. Ce travail pratique physique, qu'est-ce qu'il me donne? Lorsqu'on fait cette opération, et je veux faire tourner l'induit, il n'y a pas de l'électricité dans l'inducteur. Donc, on veut faire un voltmètre aux bornes de l'induit. Donc, اش غادي يعبر لنا هذا الفولتمتر؟ واش غادي يعبر لنا اون طونسيون ولا ما غادي يعبرش ولا شنو في نظركم؟ لان هذه المسائل هذه خصني نعطي واحد غير في عقلي ونشوف واش يمكن يعطيني الضوء ولا ما يعطينيش الضوء. دونك من خلال هذه الهضره اللي كنقول ربما راكم فكرتوا باش نعطي الجواب الصحيح. دونك هذا الفولتمتر ايفيدامون غادي يعطيني une tension continue, un courant continu, tension à courant continu, ou inférieure ou égale à 20 volts. ملي جاتنا هاد 20 فولت وعندنا الاندكتور ما فيه لا ضوء لا والو. دونك هنا غادي نجيو الاندكتور فين محطوط؟ Évidemment, محطوط des pôles ou des pôles qui ont un champ, un pôle qui ont un circuit magnétique. Donc une bobine, mais quand il y a un circuit magnétique, ou quand on a un dos, يعني كنعطي له courant continu, شنو كيتكريا ليه بداك لو سيركوي مانيتيك évidemment كيتكرا ليا ليه واحد لو شون مانيتيك اللي فيه بول نور و بول سود. دونك هاد لو بول نور و بول سود هو اللي كيعطيني لاكتيفاسيون pour créer une tension في l'induit. Donc l'induit اللي عطاني هاد الفولت منين جاتني من لو champ rémanent de circuit magnétique de l'inducteur. D'accord? Donc هذا الشون غيمانو هو اللي بقاني مخبع باش عطاني هاد لا طونسيون. بهاد لا طونسيون lorsqu'on fait une génératrice chaîne,
c'est-à-dire excitation chaîne. Donc on n'a pas besoin d'une tension externe pour exciter la bobine de l'inducteur. Alors il nous faut uniquement cette tension. Alors on fait la presque 390 volts courant continu. D'accord? Donc, هاد 390 اللي عطات لي لا طونسيون، حنا ما عندناش الغرض بهاد 390، حنا عندنا الغرض بالنسبه لهاد لو جينيراتور خاصنا يخرج لينا غير 220. شنو خاصنا نديرو باش نوصلوا هذه نوصلوها ل 220؟ هنا فين عاد نخدموا الخدمه ديالنا باش تنديروا دي rhéostats pour le réglage de la tension des générateurs. D'accord? Alors, on a deux types de rhéostats. On a un rhéostat qui est très puissant et un rhéostat qui est plus ou moins 600 ohms, 300 ohms, jusqu'à 100 ohms. Ce rhéostat, on le fait en série avec l'inducteur. Doit être variable. Pour l'excitation soit complète dans l'inducteur au début du démarrage, alors on doit mettre le rhéostat d'excitation au maximum pour avoir un courant maximum dans l'inducteur. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à la tension désirée? On doit manipuler sur le rhéostat du démarrage jusqu'à la tension désirée. Jusqu'à la tension désirée. Ça veut dire qu'on doit manipuler sur le rhéostat, c'est-à-dire on augmente le rhéostat pour avoir un courant minimum jusqu'à la tension désirée sur le voltmètre et on s'arrête. Et à ce moment-là, on est satisfait pour avoir cette tension désirée qu'on doit utiliser vers évidemment les charges existantes. Il faut خصكم بعدا اولا تقراو هادشي هذا مزيان تفهموه، واللي ما فهمتوش عندكم المسائل كامله اللي سميتو اتصلوا بيا وراه غادي تلقاو كلشي مزيان.